Bismillah walhamdulillah wa salatullahi wa salamu ala Muhammadin rasulillahi wa ala alihi al-atihar wa sahbihi al-abrar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ibadallah. Ambao fu ambao baraka dalaka herekene na ya laka yafani na uma halaka ansonka ansutra. Niye sigido de anya kanu kabo ka laji alike kumaula shura anye kumaka minu me kabo baya karamo dinga yoro. Abora kata mo fara nyogon kanko conférence de presse aywa kale bena kuma jamana ko kan kuma be jamana kono no tara laban galumba tigawla ani ka kuma monte ka u glan tout do la ka mo la tromper ani ka essayer ka galondo la ben ka fo ka yani mado makutu chieni kama ne laidu di awma o ala kasi kono bi ambe klemina ka galon tige ka danga shehula obana kaba anga shuyukhu be ni maoma bora ni galonye kuma mi sababa tala kala tala ambe bo amba latli ola ni video abe poli o kuma kaunde kan droit de réponse de do ka nyeshi alema silama on ba yini aw fe video ya ala jeni aw dusukuye aw ya la jeni chien doni lagelier alhamdulillah aka kuma kono aya yira ka fo aywa ko au conseil kono ko do kera aida do de la na kila clé flamme na komi kera au conseil kono akuma bora ma chama bora kalama siki do de kera au conseil islamique kono nyema dia fo ko fama ya nyina afe neni munumbe ka ke wajulula ani fitna munumbe yani kata se misiri ko na nyona wero ma islamo ka nyon doya ko ka fara o ka fere nyina la. Maintenant, koka papier do labe ya famu o yoro dila a Cheikh Aboubacar Yakuba Doucouré ale de kuma ko papier koro do be a fora ko papier koro min abe ministre yere ka niveau la kaba o papier koro en kono ko ni kuma nunu de ba kono o papier du mateme au conseil la donc o be niveau jumena o de be na ka kuma ke o kan wa amena fo ka me kura wore de gla fo slama o ka don o papier muni mundi be o kono kuma fana bafle ni yoro de la do wuli la ko muna ayini kuma boada manga wuli tugo de fle oni yonje ni de fora keneka ni fole no o conseil ma to sigile no kala jelike na ko ni ba fo e mali islam nyemo billahi ni awma awjo yoro la ni tado obina ta au nyejo Allah nyena alikiyama don chugumina kwa ala ka dine kabu ala bulu ni fembe la jeli ni dine ta imindi gloki boy kana ire di alama obisra munye ibisra munye donc ala ka hereke na ala ka yafane na awma kuin sorla ni ndefe ale bora o kuma de nya folila ta ko Aboubacar Yakuba Doucouré o ye fitna wulila de et puis ay chokoroba do ya kosebe ko mogo do be balo fitine de la ola benjo point do kan me mali islamé be ninga kam malien be ken shire ni yorola est-ce que Aboubacar Yakuba Doucouré aka keta de kewa amaka keta de ke akati sigi doron parce que ni aya kumana amakuma kunfe abado awni mado be nyogona oye majone abe munu wele ko wahabiyaw yado ikasigi kono fuga tiwuli ibe ka wahabiyaw dogoya fama ukata eka conférence de presse lage ko ubado ere adamadin qualité mi ubado la mo qualité min dira ema mauma manata eka shura conférence de presse lage wallahi ubado e mo qualité mi wala mo qualité min dileno ima mene ba afie ni mi yere lafia ni ma fratika tani ntachuko la karamoke abe songa jekande abe songa jekan i discours lafia ni ala minke we ala ka kede fo ti se ko bali ola ikoko ma do be balo fitine na ne be jien bede nyininga mali kono aw delila ka me donjume ko fitine do wulila mali kono a Cheikh Yakuba Doucouré ka to bala tele aw ye fitna jume ko me mali kono ka wulila a Cheikh Yakuba Doucouré ka dindo kera sabu walma ku sembala aw ma oye mais ay mali fitne ba bela jelenta dina fitna fen wulila ani fitna fen wulila politiki kunda walma famaw yere damani nyonche aya bela jelenta jonu de be akungolo la aw yere hakli be aw yere soni yorola
a Cheikh Yakuba Doucouré a daté politique ko la a daté diɲɛ la a daté diɲɛ ko la a y'a yɛrɛ di Ala de ma ka kɛ Ala fɛ ka Ala kanu o Ala kanu y'a to Ala ka diinɛ tɛ se ka nɔɔni ale ɲɛnɛ k'a b'i sigi k'o lajɛ abadan o tɛ kɛ o tɛ kɛ silamɛ hakika bɛ saya kɔrɔdɔn ka tɛmɛ Ala ka diinɛ pied dɔw ka kari e sigilen ɲɛnɛ e ma se ka foyi fɔ o yɔrɔ la silamɛ hɔrɔn silamɛ hakika a bɛ saya kɔrɔdɔn n'o ye parce que i ka sa o da ka di la i ka taa di Ala ma alikiyama don a bɛ min k'i la i yɛrɛ b'o ye o la fitina ko kuma min b'i da o jaabi b'i yɛrɛ de bolo anw tɔgɔ tɛ fitina la Ala ka dugukolo kan kɛla wa haasha i ka kumaw kɔnɔ i ye dɔgɔyaliw kɛ ka na i jɔ ko maa minnu tɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ la jamana in kɔnɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ foyi t'u bolo bon ne bɛ min f'i ye a Cheikh Abubakar Yakubu Doucouré o ye Yakubu Doucouré denkɛ de o ka jɔyɔrɔ min ka bon diinɛ kɔnɔ bi Mali kɔnɔ ni jɔyɔrɔ bɛɛ o ye Haut Conseil islamique de e fa ye o président de o kuma kɛyɔrɔ de Abubakar Yakubu Doucouré ni e fa de bɛ jɔyɔrɔ kelen na parce que u bɛɛ bɛ Haut Conseil kelen de kɔnɔ diinɛ baara la kuma kɛyɔrɔ la ale de tun bɛ u bɛɛ sigilen no tabali kelen de kan ne hakili la jɔyɔrɔ man ka bonya ka tɛmɛ o kan dɛ donc n tɛ n da dɔn ka munumunu ka taa yɔrɔ la c'est à dire e bɛ ka kuma bugu ko de la i tɛ ko minnu ɲɛdɔn wa i yɛrɛ bɛ ka dusu dɔ ta ka i yɛrɛ la dimi ko dɔ la ni min cogo dɔ i yɛrɛ bɛ kɛ bandigi ye k'a turu i yɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ i b'i yɛrɛ lafiya o de ye hɛrɛ i ma a ka kumaw kɔnɔ a bɛ taa ka conférence de presse lajɛ parce que n tɛna n yɛrɛ bila o vidéo ninnu jeli la yan tugun parce que anw ka baara ka ca nin ko misɛnnin ninnu ma mais ninnu jaabili ye wajibi de ye wajibi do a nana yira k'a fɔ ko yani a Cheikh Yakubu Doucouré ko o ma hali bulon sere jamana in kɔnɔ k'a ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ a ye mun kɛ ko hali bulon a ma o sere o la n balimakɛ n bɛ min f'i ye a Cheikh Yakubu Doucouré a bɛ ka bulon sere depuis ni e ma bange ka na dugukolo kan a Cheikh Yakuba Doucouré bɛ ka bulon sere ni anw ko n ko dɔrɔn an bɛ preuve de di jama ma an bɛ preuve de di adamadenw ma an bɛ dalilu de di adamadenw ma o bɛ kɛnɛ kan o dogolen tɛ depuis ma bange a Cheikh Yakuba Doucouré géographia kitabu Mali géographie n'a bɛ fɔ ma ko géographia tu Mali kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko géographie min n'a bɛ kalan Mali madrasa bɛɛ lajɛlen na Mali a madrasa bɛɛ depuis ma bange e bangela ka sɔrɔ Yakuba Doucouré de ye o kitabu sɛbɛn ale de ye o bɔbaga ye a bɛ kalan kitabu bɛɛ la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali ka madrasa la a bɛ kalan yen nɔ depuis ma bange i ko o ma bulon sere jamana kɔnɔ y'a dɔn a b'a adamaden dabali ban dɛ Mali l'hymne national ni Mali drapeau bɛ yɛlɛ dɔnkili min bɛ da k'a dilan k'a traduit arabukan na a bɛ kalan Mali fan bɛɛ bi Yakuba Doucouré de y'o kɛ depuis ni e ma bange kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko physique chimie français la arabu la n'u b'a fɔ alchimia wal physiya Yakuba Doucouré ale de ye ninnu dilan a bɛ kalan Mali madrasaso bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔkɛ ni e y'i sigi i denmisɛnnin fitinin sijɛ maa min e b'a dɔn i ni Ala cɛ e ka dɔnni tɛ hali a ka dɔnni minɛ a sɔnni fara la i b'o de dɔgɔya tan i ka kuma cogoya la tan ne bɛ ɲininka e ka jugo ninnu bɛ min de o la ne bɛ welekan min lase Mali autorité ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn k'a fɔ a Cheikh Abubakar Yakuba Doucouré a siranna ko min ye n'a y'a kunbɛn o conseil kɔnɔ o ye nin de ye parce que bɛɛ b'a dɔn aw ye mɔgɔ qualité minnu ye a wahabiya ko kɛlɛ a bɛ aw de dala su ni tile aw bɛ ko sufiya kɛlɛ ne bɛ aw ɲininka n'i ko fitina sufi jɔnw bɛ yen aw m'aw ta lase jɔn ma jamana in kɔnɔ sufi jɔn bɛ jamana in kɔnɔ aw m'aw ta lase min ma hali aw ko a ye serifu ye hali aw serifu ɲɔgɔn an m'olu to yen aw bɛna mun fitinɛ ko fɔ mɔgɔw ye tuguni sufi jɔn bɛ yen tɔrika jumɛn bɛ yen aw m'aw ta lase tɔrika min ma neni dante maa min bɛna maaw sɔrɔ u ka diinɛ na u wolola diinɛ min kɔnɔ tilegan dere fɛ ka na ko n'olu ma taa baya k'e bolo k'o bɛɛ ye kafiri ye neni jumɛn bɛ dugukolo kan min ka bon ka tɛmɛ i ka diinɛ i y'i yɛrɛ ni bɛɛ di diinɛ ma maa dɔ ka na k'i ye kafiri ye ko f'i ka taa baya minɛ ale bolo
o da to ne abaya ko kuma fo ngo baya ko infamune no na baya ke baya ti dora bina fo sadi sanzaran kan maw mara kono ni ye mishu soro ni ma sanzaran do yini kan mishu mara kono nu charin charina ite nafa soro ula parce que tabaya ke baya ko ve mumbe laidu tanye ite njamfani njafa kurane ki dontan kurane ki bota o ko ve mumbe ke me fla sara ni ke me nan sara ni ma sara ko be dai kai ba famu donc ala kanina o kanda ala kaya fani na ma ni mogo ya utui ay mogo tui kana galon ta kada adama dona horon ka barate ma be siran ala nye wallahi ka barate ke galon tige iko kuma kono iko ko yani on debe fara wa biaw kan ko ambe yani a Sheikh Yakub Dukure abe wa biaw nota adonta abota iko ni ye fembeda suna mogo kansa on joro tu wore mais ne be fera mi préciser ani ɲɔgɔn minnu be n'u te ko kalama kosɛbɛ anw ka kɛlɛ tɛ taabolo ko kɛlɛ anw ka kɛlɛ taabolo ko kɛlɛ tɛ abadan Mali kɔnɔ a Sheikh Yakuba Dukure bɛɛ y'a dɔnna ye k'a fɔ taabolo kelen pe Yakub Dukure a m'a yɛrɛ danbe abadan don kelen ka taa taabolo ma k'a fɔ non ne ye sufi de n bɛ wahabiyaw kɛlɛ walima ne ye wahabiya de n bɛ sufiw kɛlɛ walima n ye kadira de n bɛ tijaniyaw kɛlɛ walima ne ye tijaniya de n bɛ kadiriyaw kɛlɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen a ma deli ka kɛ Yakuba Dukure jɔra e fa ɲɛ cogo min n'a ka kuma ninnu ye k'a bɛ ka bayako minnu fɔ kuma sabatilenw tɛ a ka na u ka débat kɛ k'a ɲini a fɛ na an ka débat kɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ hali ni b'an ka télé privéw lagɛ bi i b'an ka politiciens ye u bɛ débat kɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn kosɛbɛ ka kuma ka dalilu di mais n'u tilala u b'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ u bɛ tɛmɛ a b'i n'a fɔ ballontan équipe fila bɛ jouer f'u bɛ ɲɔgɔn fɛngɛ mais match mana ban u b'u nɔrɔ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn fo depuis quand débat kɛra kɛlɛ mais o min ɲinina ale fɛ o kɛra anw sigilen ɲɛnɛ billahi al-aliyyul azim i fa ka jaabi kɛra mun ye k'ale tɛ débat kɛ ale tɛ o y'a sɔrɔ a b'a da kɛnɛ kan non ne bolo jigilen don n bolo kɔrɔtalen don a jiginbaga tɛ yen karamɔgɔ a ye n wele fa ka tɔgɔ sɔrɔla ni karamɔgɔw dɔgɔyali de ye a ka wajulu bɛɛ karamɔgɔw y'a don tan karamɔgɔw y'a bɔ tan silamɛw y'a don tan a y'a bɔ tan diinɛ bɛ lagosi karamɔgɔw bɛ lagosi dɔnnibagaw bɛ lagosi succès sɔrɔla ni nin de ye mais lamɔ min bɛ Yakuba Dukure bolo mara min b'a bolo hikima min b'a bolo dɔnni min b'a bolo o t'ale permettre ka bɔ jamana k'a fɔ karisa n ye débat in fɛ a bannen don mais don dɔ ala y'a latigɛ a ɲinina a fɛ anw sigilen na a y'i ban mais a bolila ka na mun fɔ Bamako yan débat de ɲinini fɛ k'an ka sigi bonya ni karama kɔnɔ caméraw bɛ yen radios bɛ yen ne tɛ n yɛrɛ bila o jeli la tugun a ye taa YouTube kan a ka taa Facebook kan a kumakanw bɛ yen i yɛrɛ fa de bɛ ka bɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ k'ale banna k'ale ko a tɛ ko parce que ko ale kumana Yakubu Dukure a bɛ tan a bɛ tan non toujours fɛɛrɛ belebele dɔ de bɛ aw bolo ka boli tiɲɛ bangeli ɲɛ mais a bolila ka na Bamako ka na kasɛti de dilan ko les 7 dangaden kasɛti tɔgɔ de filɛ dɛ les 7 dangaden de Sikaso ko dangaden 7 Sikaso dangaden 7 o ye kasɛti titre de an ma don kasɛti kɔnɔ y'a dɔn nin ye kasɛti min titre ye dangaden 7 kasɛti ni e donn'o kɔnɔ i na kuma jugu cɛ jugu mɛ dɛ mais hali anw ka kalandenw wallahi anw ka kalandenw i tɛ dangaden mun mɛn u da mais maa min bɛ nin fɔ n'o de bɛ tila ka to k'i disi gosi ko jugo ko silamɛya ye jugo de ye nin de ye jugo ye ne y'o fɔ a ye jugo tɛ dabara kuma tɛ huwa jugo non jugo ye dusukun de ye ni jugo ka ɲi a ma se i k'a fɔ maaw de b'a fɔ e k'a lajɛ e ye conférence de presse min kɛ i fa filan i bɛ ka dɔgɔyaman bɛɛ fɔ a ma i sigilen a tɛ fɛn dɔn a bɛ tan aw taara da geren Sikaso k'a ma se ka bɔ subhanallah i ma dɔn nin ye yɛlɛko cɛjugu ye donc i k'a faamu anw ka kɛlɛ taabolo ko kɛlɛ tɛ anw ka kɛlɛ n'i ko silamɛya ye nɔnɔ kɛnɛ de ye n'i ye fɛn dɔ bila a kɔnɔ anw b'a ta k'a bɔ a kɔnɔ dɔnnibaga hakika bɛɛ lajɛlen u bɛ alimamiba dɔw de kɔ alimamiba 4 de dɔnnen don dɔnnibagabaw bɛɛ bɛ min kɔ dɔnnibaga sɛbɛlaman bɛɛ a hakika bɛɛ n'u bɛ kuma u b'u ka dalilu bɔ ni alimamiba 4 ninnu de ka kuma na olu de dɔnnen don Mali kɔnɔ n'i tɛ dɔ kɔ i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ kɔ mais aw de nana ni kuma ye alimamiba 4 yɛrɛ ma deli ka min mɛn a tulo yɛrɛ la Muhammad alayhi salatu wa salam ma deli ka min mɛn
ka maaw kɛ kafiri ye tilegan dere fɛ o maa wulilen k'u bɛ diinɛ tiɲɛ yira aw taara ko dɔ masqué ko f'aw ka don adamadenw kunna k'olu ye hasiru de ye kuma fa n'a ba bɛɛ filɛ ka boli sigi ye diinɛ kuma na ninnu ye hasidu de ye ɲɛngo don hasidiya de b'u joli la ɲɛngoya de b'u joli la a b'u vɛni na siɲɛ joli e bɛ bɔ ka nin kuma ninnu fɔ siɲɛ joli e bɛ bɔ ko hasidiya de bɛ anw joli la hasidiya de bɛ mais subhanallah n balimakɛ siran ala ɲɛ ko don dɔw bɛ n'i ta ka t'i da arrahman kɔrɔ don dɔw bɛ na t'i ta ka t'i da arrahman ɲɛ wallahi a b'i ɲininka i kan go ala b'i jɔ a b'i ɲininka la dɛ i ka kuma kɔnɔ galon belebele dɔ y'a tigɛ k'a da ne dɔgɔkɛ la n dɔgɔkɛ a bɛ kalan na Egypte jamana kan sisan ko o fa ye galon da e fa la yani o fa ye galon da e fa la o galon ye mun ye ko a ka kitabu kɔnɔ k'a ye débat ɲini i fa fɛ k'i fa ma sɔn i ko k'o tɛ tiɲɛ ye ne bɔra k'o tiɲɛ yira diɲɛ bɛɛ la ne m'a fɔ mais kuma dan ye a ka mɛn kuma tigi da ne y'i fa yɛrɛ de ka kumakan je Mali bɛɛ y'a mɛn maa o maa bɛ tiɲɛ kɔ o bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a y'aw cɛsiri aw k'aw cogo dɔn wulibaliya tɛ kɛ tan dɛ wulibaliya i jija ni k'i ye wulibali ye i ka kuma a kana wuli dɛ mais aw ka kuma jumɛn bɛ yen ko aw ma tila k'a bɛɛ wuli kuma jumɛn aw ka kuma jumɛn bɛ yen ko aw y'a fɔ k'aw yɛrɛ ma tila k'a wuli finalement ne yɛrɛ c'est pas la peine ma k'a fɔ k'a bɛ débat kɛ ni aw ye aw ko baya ni ma baya k'i kafiri aw tilala anw tɛ maa kafiriya k'i ma baya kɛ aw ko ni maa tɛ don jahanama kɔnɔ ka bɔ aw tilala i bɛ don i bɛ tila mais aw bɛ ka kalan na sugu jumɛn b'aw bolo mais ala ka diinɛ tɛ kulonkɛ diinɛ ye kɔni an ka siran ala ɲɛ e bɛ ka mankan min fɔ n'a kɛra Sikaso a sɔrɔla e de sabu la e de taara Sikaso trɛnba la tile kelen tagali ka taa dɔgɔyaman bɛɛ da a Cheikh Yakuba Dukure kan ne bɔra n ye caman fɔ hali i b'a la i sigilen sisan ko hali sini e b'a fɔ ko kitabu deni karamɔgɔkɛ hali kuma cogoya a ka gɛlɛn e ma ne t'a dɔn lamɔ min kɔni b'i bolo ana la adri ne t'a dɔn n t'a dɔn lamɔ qualité min bɛ e bolo hali kuma cogoya kuma a ka gɛlɛn e ma i taara i ye cɛkɔrɔba dɔgɔya k'a ma kalan k'e b'a kalan ko kitabu deni ne fana de k'i ma n ko d'accord komi a Cheikh Yakuba Dukure y'a sɛbɛn min kɔnɔ o ye kitabu deni ye e k'i fa ka kitabuba dɔ bɔ ka yira anw na an k'o ye tan dɛ e ka baya karamɔgɔ ka kitabuba dɔ bɔ ko k'a ye kitabu kelen sɛbɛn an k'o ye tan nin de ye sɛbɛn ka diinɛ ta k'a kɛ ho diinɛ ye mankan lankolon ci diinɛ kunfun bɛ kule fu la u yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ kɔrɔma tigɛ su ni tile nɛni bɛɛ bɛ da adamadenw kan dɔnkilidalaw bɛ bila k'u nɛni dɔgɔyaman bɛɛ kuma yɛrɛ bɛɛ wajulu bɛɛ a bɛɛ ye kɔrɔma tigɛli a bɛɛ ye nɛnini ye mais n'i bɔra k'i b'a la taa f'u ye dɔrɔn non hasidiw don ɲɛngow don u bɛ taa a bɛ taa ala sɔrɔ anw ɲɛ diinɛ ye dɔɔni diinɛ de ye anw ka diinɛ ala y'o de f'i ye ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ni ala ka kuma de mais hali kuranɛ aya i bɛ conférence de presse la i bɛ dɔgɔyali la kuranɛ aya kelen min nana bɔ i da ye erreur cɛjugu k'o la ko tamutuna bi ghaizikum o ye kuranɛ fan jumɛn mais i taara ɲɛfɛ dɔ de y'i corriger kɛrɛfɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ kul mutu bi ghaizikum inna allaha alimun bi zati sudur mais o fɔli yɛrɛ o gɛlɛya la e kelen bɛ ten wa est-ce que diinɛ lase de ye ka kunfun ni maa minnu tɛ fɛn dɔn k'olu bila mankan lankolonci ni dununci ni dɔn ni tɛgɛrɛ la o de ye diinɛ lase ya kira y'a kɛ tan de wa o de ye jogo yirali ye maaw la wa ala ka ne n'aw kan da ala ka yafa ne ni aw ma i tilala ko anw fa a Cheikh Yakuba Dukure ko o bolila ka bɔ Sikaso k'a n'a den bɛɛ bolila ka bɔ Sikaso parce que ko aw ka kalandenw ko de taara embargo sigi o da la ko ka t'o dagoro ko den ma sɔrɔ min bɛ se ka bɔ qu'est-ce que o kan k'a disi gosi ni dentigiya ye wa ni balimakɛ tiɲɛna e jogo ka ɲi i maralen don dɛ i ladamunen don kosɛbɛ mais ala ka hinɛ i la ala ka yafa an ma e b'a dɔn i ni Alahu cɛ aw y'aw ka kalanden minnu labɔ ka taa Sikaso u taara cogo min e b'a kalama e b'o dɔɔni ne a Cheikh Yakuba Dukure a y'a ɲini baya karamɔgɔ de fɛ an ka sigi an ka kuma diinɛ kuma kan baya karamɔgɔ ma sɔn abadan a nana Bamako
o kɔfɛ a Cheikh Yakubu Dukure a bɛ ka kitabu dɔ de sɛbɛn a ka hayatu kɔnɔ bɛɛ bɛ Yakuba Dukure dɔn ni kitabu sɛbɛn de a ye kitabu min sɛbɛn bi a bɛ 150 dɔ b'a sanfɛ minnu bɛ kalan depuis ma bange n'i ko a ma boulangerie jamana in kɔnɔ n y'o de f'i ye yan et puis i ye nkalonba dɔ tigɛ i ka kuma kɔnɔ yanni n ka nin jaabi o yɛrɛ ye n dabali ban ko a Cheikh Yakuba Dukure k'a bɔra haut conseil la ko hali yani haut conseil mɔgɔw ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye tiɲɛna e b'i kunfɛ dɛ e b'i kunfɛ mais ne tɛ n ta e fɛ n bɛ kuma kɔri dɔrɔn o conseil maaw Yakuba Dukure ye bɔ min kɛ o conseil la a ma dogo maa si la Mali kɔnɔ hali Côte d'Ivoire dɔnnibagaw tun b'a kuma na mais kɛlɛ bɔli tɛ a k'u ma de ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la ko dɔ bɛ ka taa cogo dɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔ an k'a lakile an k'a kɔn a ma an k'a kunbɛn ɲɛna a ka taa k'an bolo da jɔn farala k'a kɛlɛ la mais a ko d'accord n'a b'o cogo la ne bɛ démissionner n bɛ n sen bɔ a la sinon a tɛna fɔ ko Dukure tun b'a kɔnɔ a wolola mun na bɛɛ ɲɛ t'a la bi wa bɛɛ ɲɛ t'a la bi au conseil bureau national o de ye yani au conseil a dɔnni bɛ ɲɛnabɔ ni bureau min ye dɔnnibagaw ka bureau o de ye olu délégué o de ye olu ci o ma wuli u yɛrɛ ma a don docteur Saïd Baba Sila a tun bɛ jama cɛ la o min ye o bureau président ye u taara anw sɔrɔ so kɔnɔ ka fara ale kan Bamako ɲaarew ni Bamako tutigɛbagaw olu ka maa dɔ tun bɛ jama cɛ la ka taa delili kɛ ka fara ale kan alimami wɛrɛw tun bɛ yen maa wɛrɛw tun bɛ yen n tɛna n da don maa tɔgɔ la mais n tɛna n ta i fɛ sinon a photo n'a fɛnw a bɛɛ b'an bolo yan olu yɛrɛ b'a dɔn tigi a don an tilalen an ye photo caman ta mais u taara kuma minnu kɛ a Cheikh Yakuba Dukure a ye lettre dɔ de sɛbɛn k'a d'u ma a ko ale ka segin basi foyi t'a la ala ka baara don ale ye nin don la ka ban mais n'ale ma ɲɛ a bɛ segin a tɛ taa segin danger in kan dɛ hatari min bɛ yen fɛɛrɛ bɛ kɛ o la u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka o de dilan ka na ni bɛn ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sinsin muminunw ni ɲɔgɔn cɛ donc o fɛn minnu dira u ma hali sini a ma jaabi mais au conseil minnu taara délégation na o ye siɲɛ 2 de kɛ du kɔnɔ mais e ko hali maa ma taa deli yɛrɛ karamɔgɔkɛ c'est à dire non seulement e bɛ nkalon tigɛ mais hali nkalon min ni e bɛ k'o tigɛ i tɛ se o fana tigɛ cogo ɲuman na o de ye muskila ye quoi i bɛ fɛ ka i yɛrɛ défense ta k'i fa défense ta ni nkalon ye o nkalon fana tigɛ cogo ɲuman e tɛ se o la a kɛra baara y'i bolo dɛ donc n bɛ segin ka na i ko ne dɔgɔkɛ ye nkalon da i la ko a ye débat ɲini ni e ye ko e banna n bɛna min f'i ye n b'i hakili jigin don min na anw ni e sigila au conseil yani centre islamique kɔnɔ Bamako Amdalaye k'a ta seli fana kɔfɛ fo k'a ta lansara kɔfɛ fitiri welela k'an to kuma na a don a sɔrɔla mun fɛ i ni ne dɔgɔkɛ k'aw ka sigi ka débat kɛ et puis n dɔgɔkɛ min don anw ka du lagare de don Dukurela du lagare o de don yani minnu ye kalan kɛ minnu bɛ ka ala ka diinɛ lase bi Dukure la ale y'u ka lagare de a Cheikh Saleh Yakuba Dukure a sɔrɔla mun fɛ ɲani a k'a kɛ a sɔrɔla min fɛ n'i t'o dɔn n bɛna histoire f'i ye sisan i k'o fara i ka dɔntaw kan i sɔnna kɔni k'i fa banna a ma sɔn abadan komi i kun t'o dɔn i bɛ t'o fara a kan n tɛna n yɛrɛ bila audio la a ye taa n ka fɛnw na a bɛɛ bɛ yen maintenant e yɛrɛ ta i tɛ min ɲɛ dɔn n bɛna a f'i ye aw ka kalanden ninnu n'aw y'u bila ka taa dɔgɔyamaw na Sikaso i ko n'o nɛnikanw bɛ yen k'an ka bɔ n'a ye usaze n'an bɔra n'o ye o ye lebuba y'i ma dɛ nɛniw kɛra a ka bon hakili ma ni anw bɔra n'a ye a ka bon a bɛ bonya hakili ma aw ka dɔnkilidalaw yɛrɛ taara dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ an ma don waazu yɛrɛ kɔnɔ dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ nɛni ni cɛjugu kafiri cɛkɔrɔba wulu cɛkɔrɔba subhanallah 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 an bɛ min mais o ko labana cogo di mun y'a to o ko bilala e bɛ ka k'i n'a fɔ Sikasokaw ye wuli ka jɔ min k'o la a dogola maa la n ko ministre de déplacé la ministre Cɔrnɔ de déplacé la ka taa fo Sikaso ka taa a Cheikh Yakuba Dukure nɔ ka taa deli a y'a yira la mankan foyi t'ale fɛ min bɛ sen na i yɛrɛ ɲɛ b'a la ka tila k'a yira Cɔrnɔ la solution min bɛ yen ko la ale Yakubu Dukure ni Baya karamɔgɔ ka sigi kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ u ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye pour que silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ u ka se ka diinɛ in faamu Cɔrnɔ y'o layidu ta hali sini o ma se ka timɛ a tɛ se o parce que ne b'a dɔn diɲɛ bɛ wuli débat in tɛ kɛ hali n ka bɔli laban na n ko ni débat sigira ne b'a financer bilahi ne b'a financer an bɛ c'est à dire a bɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ o mais n b'a dɔn dugukolo bɛɛ meleke a tɛ kɛ
ateke tiani galon ti siga sigi kene kelenka foka dugukolo meleke ma be to ni ndorone la asidu do nyengo do asidi abu jolila an nyengo abula ay to soro ni an fa dogoyali die kay to soro ni aw fa dogale e fa ba do billahi ebe ka galon tige ni iyo fo ere fa billahi ba do ebe ka galon tige mais an bo jiyeli to malion ere bula an ta da do yoro nuna donc ne dogo ke Salif Doucouré ay lettre de seben kata di fo aw ka sokono aw ka du kono watimi aw kelenu ka kalandon bla no be kata neni jugu ke radio la ay kalandon de bla kulul Yakub Doucouré ka debake mais kuma kungole mami o bolila o kale take aw be kla kata kalanden togo nyini na do mercenaire munun babulo mami no hal ni ku yere fa wari kama o bake la yubalun u ka fu itala o mam tata kulu fara nyonga ka tulu bla neni ni doya mana ha aw yere be kofe Yakuba Doucouré ko mais Doucouré ni ani kalanden jo akoni aw be diba ko nga kalanden bian u perenenu uni aw ka nyongon kumbe bashi fu itola mais aw ka sabali aw ka simboina aw be ko do de ko na te ko minyedo hali ni Yakuba Doucouré ni aw sigira aw koni ba do tigi deba dabe tawla wa be kla o kelete banfuga o kuma te banfuga jien wuli ni kalande onde sigila suna na no ako chokoroba yere kana baya kana mo baya tigi yere kana a yere kana na maso jien yoro ya le ja ka wuli abitaino mais jien be wuli ateke jien be wuli ateke ola donc na maso ayaw yere to sutrala ayaw yere to sutrala no fo aw ye kateme in udtum udna men yadam lelende wallahi niyadam lelendi tien an ta to galon foi ka tien la nogotu ni o bani pew donc ne dogo ketara lettre tara di aw kaso lettre ko ka di almami ma kala se ifama lettre yere tuma akuma nyeshi ema anyeshira ifade ma ako ani abe fani ifade ka debake mais fa bora kam info ko Yakub Doucouré a dingue black na deba ni ale ko esko ya ala ko wa uqsimu billahi aliyul azim on dogo kebe Bamako ya ayeni ke mashi Doucouré la mashi te mi ba kalama billahi nere ka bwa kalama o kera de nya wole dundo nbenana e kube kata centre islamique la ngomunde be atisika galon tigene atora mununu na manya ko mako ani ede kanga ta kuma kani ede kanga ta kuma baya karamo dingue non on mengo chogo di ngom mbalu nyonche ay nyefolu kenye appeli ni femu temena o tenwa ka temenga so 600 anga ta nyon fe ado antara ani isikira donc aw ka kalande minun beneni jugula sigaso ni Yakuba Doucouré afuye aw nega kalande on de be sigi den fona ni deba ko be aw sebema ne den bia anu be sigi nyani nga se yele ko kuma do foko chokoroba bulla ko ka dugu bla ko dembe dugu bla no imado ni e chatribo kan hebulu ebe nyina ka fo Yakuba Doucouré dembe sigila Bamako ya Yakub Doucouré yere nyewa an be Yakub Doucouré dembe sigila no Bamako ya ka so Yakub Doucouré yere masi anfolo ebe min fura depuis o cléma jo Doucouré ka baraw bunyana Bamako ni siga tute na nana Bamako mago ka bo akan kateme siga so kan tuma dola ay famille clan fly bado nana do tora sigasu taga segi nana chaya Bamako tare kumbe bunya anana yelema Bamako ya mais oya soro a dembe la jelembia awka kuma gela do o sabatu mbo ta to ma laji sangare ne ale ka fendo la mais ako ale nana a Cheikh Yakub Doucouré fe chien folo ka kera ka to Dauda Bugu ya do ngo duba be Dauda Bugu de ako depuis 2007 ebitaka kuma kala mais depuis 2007 anana famille be on be aye ni mangam beke kasoro on be sigle no Bamako ya wa wati radu hakika dira auma arajo gintauna arajo nyeta arajo dambe amadogo mali mashila ngo delilu de kera mais de beti sigite anyu dagoro anyu donta anyu bota ha galon nyuma etise ko eretie yaro duwa ukanga kiye ma kunfin dalilu yere di ema ne hakila aw sigleno Bamako de ni tara kungo la ni waraba do ni srananye ne hakila ikanga boli ko kungo de blaki yere ni ka kekun mais aw sigleno yoromi mami nana sigi yeno ni eko ko bulla awnye karamo ke
hali lagala to na fo ko est-ce que e min fo iba koro don folo wa solu dukure yayi aw be ka fa de doya anana de bay ni aw faya parce que ay kalandon de bla kata fa doya o lettre no tara sokono adira e de tegema e de tegay lettre kala isro la ka a wele ay nyon soro centre islamique la nere ka tawla ini ala che isona de ba mawa ikali ala la isona bolo de ba mawa ngauna ni condition de condition débat condition vugu kuma ere manya fieu enana labani muye e iboka nke muye adon ko ibita i koroke obede wele kana sisan aw bebe na nekele donc ode iboka nke ale bolo ode ibeti sigi kuma monton ni galo ni feuna débat che ini ala che débat che wa wala me kuma kunche ni muye ode malion auka don ka fo islahum min be no ye ben kuma ye mami wulana kele o conseil kona Cheikh Yakuba Dukredo hal ni asro atara laban ko wala asrana miye akona tofle komindo nyedimi do kono dimite netina ndado abela memi jembe chomi bi mali be chomi mali islam be chomi awba don minun be ka boka galu hali kutuba obujo ka galonda karamogola kutubala ko doye kono da dola me subhanallah emi mi ko fo islam qualité jume ko edie isenda o koka menye kabako ide e baya tigi de sona doga kono da dola e ka kla ki isenda o koka ko da to kuma e ka baya na shugu jume ola Cheikh Yakuba Dukre malion me fa o ka mi famu aye anyini ka glanu de ke mali kono o conseil kono no tara laban ko rawla wa chukoroba imbe kanga don mali kono chemi bi bolo korota ita dame uka politiki kola ita dame uka jendinya ko nunu na jenwuli ko nyono bolifula famau jabolifu jama baunde ko onde et puis ega kuma re kono yedo e kuma fo yele bade ne mine ko sebe ko anga kuma ani au kuma na anga kuma teta roshi ko meni au kuma na dro ko jembe ba me a seba o ya fanga ba la jama ba bolo mais anga kuma teta roshi e tura sogono kan kuma beme chugudi e tura sogono ka anga ni kuma nunu beme chugudi mbalmake no ko iki yere dege galon tigela i dege ni manyi ko ibe ika hayatu ko ni ke galon ka i dege atige chugu nyumana galon tige mautina min koro don ko ni mali kono bi ni ko anga kuma teta yorola jiere kono bi afo mauti yeli lafio alaka hereke na alaka yafani na oma mali famon iba isai ka kuma kono ka kina fo Abubakar Yakub Dukre be nana ni chieni ni balaudi mali famon be on donga teme eka ne afie ngo kuma te baradido mali fanga yelema kelen soldat suna le karamogo folo min bora ka video ke ka yira nunu ni deme ka kan parce que anyu ye sira min kan dusu sirado wa Afrique ka nyeta sababu asirado wani nunu bena Afrique jeunesse bebe ma folo min ya video ke anedo abe réseau fambe kan abe fambe ay kuma na shu be soro akofe ebe ti sigi klegan dire fe emima sadi alaka hereke na alaka ya fana ma olambal maslemon beni joni yoro la komi atena dani mambo foye parce ngonya damene lende be joni yoro na chiu chaya kama barau bunya kama ka iraula ana obalma kede tuno baisa Dukre alliance kro ben bama ko mali yirma jo alaka hereke na alaka ya fana ma alaka nini au bela jilen son kan sutra wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم جمعية المهاجرين الإسلامية جمعية المهاجرين الإسلامية l'Association المهاجرين الإسلامية internationale aw minnu b'a fɛ k'an ka video tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walima a bɛ fɛ ka kɛ muhajiruna tɔndenw ye aw bɛ se ka vocal ci ni numéro kelen kelen bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra a bɛ fara tɔndenw kan walima aw k'aw abonné an ka pagew kan YouTube kan walima Facebook kan
al-muhajirina hakilina kelen kungelina kelen ala ka diinɛ a bɛ kɛri ni tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ cogo di